እነማ አፍጄሙ አንዳንድ ጊዜ የሚሰማሽ ነገር አለ ትገለማ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሴት ሆነሽ ላይሰማሽ ይችላል most of the time ላይሰማሽ አሁን ለምሳሌ አመፈከና ወከግያቶ ሲፍረዱ እኔን መዳሚ እንደላጉቱን እኔን አከና ጀርኩኔ ወይ እሷ እኮ እንዴ አረበቴ ሲማ አከና መጥሲ ብዙ ነገር ይወራብኛል አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እዚህ ጋር ግዴታ ተዝረክርኬ ገንገለቻ ቡቱታ ምናምን ክሊር ግዴታ ማድረግ የለብኝም ዩኒፎርም ደለጋት እንደለቆጭ ወይ መደኩና መዳሚን ትየፋ ምናምን ብዬ ማስታወቅ ግዴታ አይደለም ሲገለ ለዚህ ህዝብ ሁሉንም ምንም ነገር ነው የማይሰማኝ ጊዜ ብሬ ያገር ቅጥል ስለማ ደስ ስለሚለኝ የሰራውትን ላቤ ወይ ብሬ ዲበዲ በሸረፋ ብሬ ቁደኑን ጌቱ አጌቱ ለኔ ኩራቴ ነው እንደፈትያን ቪዲዮዋን ቴፕ ሲገለ ጊዜ ከስትና ራስ ምንም ነው የማይሰማኝ ሚዲያ ከነረት ጊዜ ላይቭ ይረ ጊዜ ጌም ወጀተበቹ ሰኔ መጨረሻን ከኛ ጨራራሲን ከን ሁንዲ ሳይቱ እንዴ አቲማ መዳም ጭራሽ ጆሊ ሚዲያ ጉዳ እንትኒ መተብረት ለበ እንትኒ ደገይቲ ቀመንፋቱ ወጅሌ ወሎሌ በቃ መጨረሻን ከኛ ምንም ታንደጅ አላቅ ምክንያቱም የራሴ ታሪክ ስላልሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሆነ ነገር ኡመን ይኩን ሲጨብስ ጀብዱ ለማተው ቀበሲ ገለ ያንን ነገር አንድ ለምታረቂበት እንትን ሊኖርሽ ይገባል አካውማ ዛቲቲ ቀልቢና መጨብሱን ጅሩ ቀልቢና ማንጨብሲና ጅሬኛ ለማ ከሰ ሲንሲኒና like commenting is like ቀልዲቲ ነማ በረይስተኒ ነማ ሂንደን ደይንላ ነማ እንትኒ like ወና ኢሲን ሃሱርታ ሰንጀቼ ሲና ሃሱርታን ሰኒ በረይፈም ኢሲን በረይስተን ሰን ነማ ሃንድል ጎቹ ሂንደን ደይን ጅራ ነማ ኢትደጋሙ ጅራ ነማ አባን ቀብነ ጅራ ነማ አዳን ቀብነ ጅራ ነማ ትሾ ጅራን ኢትደጋሙ ጅራ ነማ sensitive ጅራ ሚዲያ ካንራት ቀልቢ ነማ ትንጨብና ሀገለን ኢሲን ትንቡን ነምኒ በርባድነ ስክሮል ማረግ የራሳችሁ መፍትሩ ይሄ ቲክቶክ ነው ነምኒ ድርቀማን ኡፌ ግዲዳን ኮኬረሲን ቀበ ቪዲዮ ሲንላልቺሳ ሲንጁሩ ኮሜንቶ በረፈተ ምርገጉቱ ቀብለና በኮሃገ ስልኪን ከሰንተ ወንበር ባደን ገሮ ህሊና የሚባል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ማኪኔ ማንጉዚ የኔነት አይ በቃ ማይኒ ቤታ ኦሮሞን በር ኢትዮጵያ ኡመቱ ኢትዮጵያ ሀና ቆፈ መሌ አዱኛን በር ዋና ማሂስ ፈረንጂን በሪ ፈረንጂን ቱኒ ማል ፈረንጂ ተነላልሜ አባን ፈዴ ዋን ፈዴ ጎዴ ኸነማራ ሀሰውን ቀበን ነመራይ ሲናሰውን የራሳቸው ስራ ብቻ ነው ማን ፈረንጂ ሆን ሲገለ ከኛታ ከና ቡቲ ነማ ሄሰ ሴና ዋሂቱ ጅረስ ይገለ ዋና ካና ኸነኑቲ ነማ ሚዲያ ታኔ እርገ ቲክቶኪ በነተን ነማ ሚዲያ ታተን ጀቾተ እሺ ሽክሬሎ ወንታከሲ ተጋስ ፕሊዝ ዮ በረሰን ኮሜንት አው አገኘ ብናመትሽ ጊዜ ነከፈው ተቆጭ እና ማከሲ ትሽማን ጉች ወደ እጭ ደካማ ጎኒ ምናምን ህመታን ጆርጎሩና ነው እሺ ኖርማል ያጀኑ ሱም በቅናትም ይይዝ ግን ቢጃራ ከነከሲ ታኒ ነምኒ መልክ ይዳን አይሰደም ነምኒ መልክ ጉራቻን ቢጀ ጉርጉደቴ ከሰቲ መልክ ይዳን ነማና ወንጀል አይነ ማኪኛ ወላይ ይገርመኛል አንዳንዴ ያቸው ማል ፈካት ጉራቲን ነማን ፈካቱ ሰይጣን ጂኒን ሸይጣን ፈካት ሸይጣን ጉራቻ ሞዲማ አይሰት በይታንሲ ቶኮ ለማፋሞቱ ኡማ ረቢ ኡሜ ሙጨቲ በዛ ደረጃ አልተሳደበች ጂኦተ ሙራሰ ዱራ ከሲ ጆሌ ነው ፈጀሰን ጉያ ኢት በረፈመ መሄድ ይሻላል ጀኒ በረሰኒ ኦፈጀሰኒ ካሰኒ ኤኙ አሻመረን ማሊፍ ማታኬ ሰኒ ቡደንቶ ኮላብደኒ ቤክቱ ኦፍ ደደብደኒ ቤክቱ ነራበይ ሲኒን ገርጋሩ ሲኒን ነው መነ ኮንጅራቲን አቲኬ ፈባንኬ ሲኒን ጀዳኒሩ ኦቶራ ከተኒ ኦቶ ባለገተኒ ኦቶ ማልታተኒዩ ማቲን ኬሰኒ ሲን በርባዳ ሲኒ ገሌ አቲኬ ሰን ሸራከቱ ቀባቱስ አርገቱስ ኛቱስ ቤሎፍቱስ ጅራቹ ኬሰን በርባዲ هي قالت وما بوليتيتو يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة في لبهم الربيع وفي ابن
عبد الرحمن النومان. akkam jirtu nagaa jirtu dengada viidiyoon buchaa koo jino jedhee riipoortii irratti godhee jalaa balleessanii jiru isaana balleessu malee viidiyoo baay'ee riipoortii irratti godhu garuu an harkaan laadhu ammayyuu taanaan numan hojjedha amma immoo galgala kana buchaa dhaabbuna danfisee piizaa immoo manatti hojjedhee piizaa nyaatu garuu hojjedhee raamootu nyaata inni badaan thank you very much wala tuni shabbala nyaadu أنا كلام تبي أنا كاره أرى كله. أنا guys pizza أنكو كنا خنا فكات. اسكي. No. Pizza أنكو باي مميا باي متام نمتام فتوق زابل زاتوا زاتوا. Buna duwwaa dhugaa ishee guys. Na akkasumas hin jira asin jaalladha viidiyoo ko kopling share na godha kaasii addisimoo arranaa bitee galeera joorsiin ko kaasii kana la birrii kuma firiin ka gabbitame aratti shi na kaasii ወዳችኋለሁ በቃ እና ደግሞ ዝጋባባ Ciao. ሆኛታ Ciao bakka. Booniin of ajjeessitu hin ta'in kan ajjeese sooshaal miidiyaadha. Maarra akkuma baay'een keenya beennu namoonni tokko tokko nama lolu jecha namaan jechuun akkuma gootummaa wayitti akkuma dhiirummaa wayitti akkuma nama barateetti hubannaadhaan fagaateetti ilaalu. Nama loluun garuu hubannaaf ogummaatu hin ta'in dhiifamanaaf godhaa malee faarummaadha. Dhugaa waaqasa jiraataati. Namni jecha namaan jedhu nama hin barannedha. Gannama sammuu doofaati. Jecha kana immoo aariidhaan dubbachaa jira. Waan keessi kona tuqameef yeroo baay'ee namni nama loluu nama hin barannedha malee namni barate jecha namaan jedhee koomentii hin taane namaaf hin laatu. Yoo waan gootu dhabdellee yoo jabaadhachuu ni dhabdellee calliftee darbuutu sirra jira. Nama loluun faayidaa namaaf hin qabu. Bu'aa siif buusus hin qabu. Sababa nama lolteefis hin guddattu. Sababa nama sana lolteefis namni sunis hin xiqqaatu. Yeroo baay'ee nama loluu akka dhiirummaatti lakkaa'inaa. Yeroo tokko tokko baay'een keenya abaluun loleeraa abaluun jecha akkasiin jedhee jettanii baay'eema ol hin guddisinaa. Nama loluun bu'aa namaaf buusu hin qabu. Kunoo boonii galaafate malee bu'aan akkatti bule abbaatu beekaa ollaan bultee beekaa jedhan. Waa'ee namaa dhiiftanii utuu jireenya mataa keessanii jiraattanii baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee koo anaaf waaqatu beeka. Waa'ee kees siif waaqatu beeka. Malee waa'ee koo namni naa beekuu hin danda'u. Anas waa'ee namaa beekuu hin danda'u. Akkan itti jiru anatu beeka. Kanaafuu utuu tasgabbeessinee jireenya mataa keenyaa jiraannee baay'ee filatamaadha. Dhiibnee boollatti wal gashuurra. Yoo dandeesse jabaadhu. Tattaafadhu naan jedhii na gorsi hin dandeessu taanaan waa'een koo sin laallatu darbii deemi. Atis jireenya kee jiraatta anis jireenya koo hin jiraadha waan ta'eef. Kanaafuu hin jabaataa boonii waaqayyo lubbuu keef jagnata haalaatu yoosii ati immoo jajjabina siifa kenna.